Nakakalungkot naman ang kantang ituturo ko sa inyo ngayon. Dalawang malungkot na kanta. Ay. Malungkot akong ituturo sa inyo. Unang kanta, Hiling by Mark Carpio. Mga panahon ng pagkakataon. Ang chord ng intro ay E major 7 A. E major 7 A. Tapos C sharp minor A. A. Tring ting 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 ting. Tring ting 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 ting. Ulit. Tring ting 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 ting. Ting 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 ting. Yan ang intro. Pagkanta, la 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 la, ganun pa rin. As 3 times yun, E major 7 A, 3 times sa stanza. La 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 la. Pangatlo, la 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 la, C sharp minor, la la la. Tapos B, la la, B, la. Ulit. Diba pangatlo na yung ano? La la la, C sharp minor, tapos B, la la la. Tapos ulit lang, di ba? Stanza. Refrain. F sharp minor. May strumming na siya, di ba? Medyo nadagdagan na yung strumming niya. Down, up, down. Okay. Down, up, down, up, down, up, down. Yun lang. Ballad naman to eh. F sharp minor. Down. F sharp minor. A flat minor. A. Up, down, up, down, up. A minor. Tigil sa A minor. Diba? O ulit. Refrain. 1, 2, 3, go. Down, up, 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 down, down, up, minor. Tapos chorus na. Ang chorus ay E na matagal. E na mabad. 8 counts. Ganito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saka kalilipat ng chords. Okay? E major 7 na E na matagal. E major 7 na matagal. Tapos C sharp minor. Pero kaparehas na ng sukat ng mga nakaraang chords. Okay? Yung E tsaka E major 7, yun lang yung matagal. Di ba? Wala pang chords. Kakanta yung lyrics. Bakit nga ba ang puso ano ba? Basta. Ibang kanta pala yun. La 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 la. Minor. Yun. Ito pa strumming na pwede nyo gawin doon sa chorus. Puro down lang. Down, 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 down. La 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 la.
sharp minor, B, A minor, di ba? Tapos uulit yung ano lang, yung stanza, di ba? Tapos chorus ulit. Tapos bridge. Paano yung bridge? Di ba? Ang hiling, may A minor. Ang hiling. Saan ko di ko? A, balik sa A. E, F sharp minor, A minor. Tapos kakanta ulit ng chorus, pero ano, yung chorus na to, iba na to ha, iba na to mga chords nito. Down up, down up. O kaya down, 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 down. C sharp minor, B, A. Bang, bang, bang. Ganon ha. 1 and 2, A. Yun. C sharp minor, 1 and 2, A. Yun. Ganon ang tempuhan nun. Yun yung bagsakan na, may drums na, tapos ano na. Da da da. Tapos ito, A, B. Diba? Pwede hindi nyo gawin yun, pero kung kaya nyo, sangatan nyo yun. Babalik sa C sharp minor siya, diba? C sharp minor, B, A, B, C sharp minor, B, A minor. Yan. Pwede hindi nyo gawin yung nagbumalik, nag-AB kung ayaw nyo gawin, di ba? Di ba? Hi! Tapos C sharp minor, kung ayaw nyo ilagay yung AB. Yan. Oh, ito, iba na naman ang chords ito. E, A flat minor, C sharp minor. Sorry. Kapares nung kaninang bang, bang, bang. Kapares na na. Ulit. E, A flat minor, C sharp minor, B, A. Tapos F sharp minor, A flat minor, A minor. Tapos ending na, parang intro lang. Okay, yung pinaka-ending pala, madrama pala yun. Yung sa F sharp minor. Wala na ba karapatan ang hiling? Tigil doon. Yan. Tapos yon ang hiling by Mark Carpio. Susunod, hanggang kailan ni Michael Pangilinan.